Batik wax is one of the important materials in batik production. Its function is to abstract dye from the fabrics. In the hands of batik craftsmen, wax is sketched with canting, stamps, or other tools to create beautiful motifs on fabrics. When the fabric is dyed, the parts that are covered with the wax will not absorb the dye. That is the basic concept of batik making, which has a very long history. On Friday, May 3, 2024, batik businessmen and practitioners from various regions gathered in Solia Signa Hotel, which is located in Kampung Laweyan, Surakarta, to take part in a focus group discussion. This FGD's purpose is to see the market potential of a new developed batik wax, which made of palm oil, not from fossil fuel. While the latter is commonly used by batik craftsmen, palm batik wax is an environmentally friendly alternative material, which in line with sustainability issues. The FGD was a cooperation between RSPO Malaysia with LPPM ISI Yogyakarta, and its objective is to map out the supply chain of batik wax in batik industry centers such as Surakarta, Lasem, Tuban, and Madura, as well as other areas. Additionally, also seek to find out the amount of need for batik wax in those areas and to explore the existing issues. These two issues were highly useful for developing palm oil-derived batik wax in the future. Untuk metode ini kita menggunakan mix method ya, kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk penghimpunan datanya sendiri dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menginput data primer maupun sekunder. Data primer digali dengan salah satunya dengan fokus group discussion, kemudian ada in-depth interview dan observasi juga lapangan. Nah, sedangkan data-data sekunder mungkin nanti bisa kita ambil dari asosiasi atau mungkin instansi yang terkait dengan batik. Masukan dari kalangan industri, kemudian juga pengamat batik, dari akademisi, itu sangat penting bagi kami LPPM, karena LPPM sekarang ini kan akan memetakan tentang kebutuhan malam berbasis minyak sawit untuk industri batik. Some of the batik practitioners being present in Kampung Laweyan had been testing palm oil-derived batik wax for some periods. The method of using it were continuously improved with various experiments. Malam sawit yang selama ini saya gunakan itu adalah sebagai pengganti campuran dari microwax untuk batik-batik premium yang kami buat. Dan alhamdulillah memang hasilnya cukup sangat luar biasa sekali, menjadi pengganti 100% dari campuran microwax yang selama ini saya buat. Ada beberapa progres yang sudah saya alami dan kayaknya harapannya mudah-mudahan kedepannya bisa menyamai dengan lilin yang ada di pasaran. Kita berharap mereka bisa memproduksi, gitu ya, dan barangnya bisa laku dijual. Ya. Kita masih akan support, terutama dengan Laweyan itu sampai ke penjualan. Jadi kita akan support untuk partisipasi di pameran, bapaknya, dengan membuat cerita di baliknya bahwa batik yang diproduksi oleh pengrajin ini tadi itu memperhatikan aspek keberlanjutan karena menggunakan bahan material dari malam sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. The Batik Craftsmen of Kampung Laweyan, the Batik Production Center in Surakarta, had also went through workshop of using palm oil derived batik wax.
sudah bagus hasilnya, tinggal kita mau mengembangkan untuk kandungan kelapa sawitnya lebih banyak dibanding kandungan-kandungan yang lain dalam membuat lilin malam itu sendiri. Kalau hasilnya bagus dan tidak jauh berbeda dengan lilin-lilin biasa yang dari yang sering kita pakai, dan bisa dikatakan tidak banyak perbedaan. Dan alhamdulillah hasil akhirnya pun bagus juga. The FGD is the continuation of similar event which was held in Pekalongan and was attended by government figures, academics, and batik crafts people from the Pekalongan city and its surrounding regions. The next FGD will be held soon, in which the result of the study on the potential of palm oil wax in the batik industry will be analyzed and concluded.